My name is Alex, and I will be practicing a few of the skills in Chapter 5. The skills that I'll be using is the pre-engagement phase of the collaborative social work. That includes 3 tasks. Task 1 is studying the client's culture, her values, her beliefs, her environment. Task 2 is engaging of the client, where she is to tell me her story, her experiences, her expectations, her strengths, her hopes, her dreams. Task 3 of the pre-engagement phase of collaborative social work is listening for meaning and feelings. So those skills, those 3 tasks would include the skills of allowing the client to tell her story. So I would be using minimal prompts to be able to give the client a chance to talk about her experiences. Respect and acceptance of the client because of cultural sensitivity and being able to just allow the client to feel respected. So that's the other skill that will be used. Respect and acceptance of the client. Some open-ended questions I will be asking her. There will be focused listening and understanding and empathy of the client. So we'll go ahead and begin. Hi, Vitalina. I'm Alex. How are you? Hi, how are you? I'm doing all right. So, do you prefer that I talk to you in English or in Spanish? Spanish. You prefer that I talk to you in Spanish? Mm-hmm. Okay, so we will go ahead and I will say it in English, and then I will repeat it to her in Spanish. Vitalina, I'm going to say it in English, and then I'll translate to Spanish to her. So we already went over the forms of confidentiality. This is a safe place. You can talk to me about anything. If there are any concerns of child abuse, elder abuse, thoughts of you hurting yourself or others, I will need to report that. Vitalina, ya hablamos sobre las formas. Si es un lugar seguro, usted puede hablar conmigo sobre lo que quiere hablar. Se queda aquí en este cuarto. Pero si hay cosas preocupaciones que usted se va a herir a usted misma, a otras personas o a niños, yo tengo que reportar eso. ¿Entiende? Sí. Okay. Sí. So if you can tell me a little bit about your background, your culture, your beliefs. Si usted me podría decir un poquito sobre su historia, su familia, su cultura. En mi familia, yo nací de una familia muy sana, muy humilde y muy trabajadora. Y mi familia acostumbraba a nosotros en nuestro país, acostumbrábamos a que cualquier problema que nosotros tuviéramos, ya sea problemas de salud, problemas financieros, siempre los ayudábamos como pudiéramos. En mi país no acostumbrábamos nosotros a tomar tanta medicina como lo estoy tomando aquí, porque en mi país lo único que nosotros los curábamos era con hierbas y no pastillas, no nada de eso, nomás hierbas y aumentos en donde el dolor causa, donde sea el dolor. Pero aquí en Estados Unidos hay mucha medicamento que uno toma que a última hora, en vez de arreglar el problema, se pone uno peor. Como en mi estado, yo soy diabética. He tenido hasta un botiquín lleno de pastillas y medicina, pero tanta medicina ya me estaba volviendo loca. Toda mi medicina que yo he tomado para mi corazón, para mi diabetes, para mi tiroides, para todas esas cosas las he dejado. La única medicina que estoy tomando es la insulina, una aspirinita diario y una pastillita para la presión. Okay, me puedo parar ahí para explicarle en inglés lo que está pasando. So she's telling me that she is from Central America, and in her country they are not used to taking medicine. She's telling me that she's a diabetic in her country, and because of their culture and how they used to heal themselves was with natural remedies, so with plants and herbs and different types of other natural type ointments.
However, here in the United States for her diabetes, she has a medicine cabinet full of medications that she's not used to taking because she's in the area where she grew up at, and growing up, they didn't used to take a lot of medication. So here she's saying in the United States, because of her illness and her diabetes, she's just taking a lot of medication. So all she really wants to start taking now is just baby aspirin and insulin. So I'm going to go ahead and tell her to continue telling me a little bit about her story, and then I'll stop her to translate it in English, since she preferred to conduct the interview in Spanish. Okay, puede continuar. Okay. Ahora, ¿Qué son? Usted me dijo que nomás está tomando su pastilla de aspirina, ¿verdad? Sí. Y su insulina. So she's telling me that all she's taking is her insulin and her baby aspirin. I'm going to ask her kind of like what her hopes and her strengths and what she would like her future to look like, which is task number 2. Again, I'm speaking a little bit on experiences and expectations. Pero más estoy diciendo que usted me va a platicar un poquito más sobre las medicinas que está tomando, qué es lo que los metas que usted quiere en el futuro con su salud. Okay. En mi futuro yo ya quiero ya que esta enfermedad de la diabetes ya se me corte, pero según los doctores me han dicho que eso pues nunca más lo voy a ver. Mi azúcar así está, lo único que tengo que hacer es ejercicio, comer bien y tomarme las medicinas, pero es muy duro para controlármela, porque si como se me sube, si no como se me sube, pero de todos modos estoy tratando lo mejor que se pueda para que yo ya me controle mi azúcar. Y pues prefiero, no puedo hacer ejercicio porque pues tengo un problema en el pie y no puedo tener el balance para hacer ejercicio, pero yo creo que es suficiente el ejercicio que hago en mi casa, de limpiar y de lavar, de trapear, de aspirar. Yo creo que ese es enough ejercicio, porque ya cuando ya entra a las 9 de la noche yo ya estoy súper talla. Y otra cosa, en mi culture nosotros acostumbramos a que los levantamos a las 4 de la mañana para ir a los trabajos y todo, y ya para las 6 de la tarde ya los acostábamos igual como las gallinas. A las 6 de la tarde ya estábamos dormidos todos. Pero aquí dan las 10, las 11, las 12 y todo el mundo está despierto, y esa es una de las cosas que también me molesta en mi rutina, porque pues no tengo el descanso que se acostumbra uno en sus países. Pero allí me voy controlando como pueda. Toda mi familia, gracias a Dios, pues yo soy la única de toda mi familia, porque ya toda mi familia se fue, solo he quedado yo única. Entonces ya es un poquito menos preocupación de mi familia, porque ya no la tengo conmigo. Entonces ahora yo lo que hago es preocuparme por mí misma y por mis hijas. Okay. So it appears that is 10 minutes, but I will go ahead and translate what she said. So she's saying that her hopes and her futures is for her to have her diabetes to be healed, and that's by eating right, exercising. She says she does enough exercise at home. She can't really walk or do a lot of physical activity because of her diabetes, and there's damage to her legs. But she says with just daily house routines, she feels like she's receiving enough exercise. She is the last remaining sibling of her brothers and sisters, so she's not worried about her family that lives in El Salvador anymore, because there's nobody remaining. So she's more concerned of just her family here and taking care of herself and her health. So her focus right now is really just her family and trying to manage her diabetes on her own with the little medicine that she's taking, and with diet and exercise. Because already past the 10 minutes, there was a few open-ended questions that I was going to ask her, but I will go ahead and now just thank her for her time, and we'll go ahead and end the interview. So, Vitalina, muchísimas gracias por su tiempo, y ojalá que se siente... Primero Dios. Sí, que gracias a usted, señora. Sí, gracias. Muchas gracias.